Baby. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Okay. Ay. Saan ka, baby? Di pa talaga siya alam paano wall combo. Ginakil ikaw. Saan ikaw? Wait, Dad. Dad, please. Pwede ko ikaw i-wall combo again na ako'y Child Empire. Di po ni mo ito na-try. Dad got killed ikaw. Oh shit. Saan ka, baby? Ah! Dad, nandito ako, Child Empire ko. Look. Ito si Child Empire. Wala lagi akong ganyan, baby. Kasi kailangan mo ng Robux box. Si Miggy man nag-waste para sa akin ng Robux. Hindi man ko dalawa. Dad, be careful. Seriously, bro. Ah! 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 Ultimate, Dad! Saan nag-ultimate ka? Ultimate, hindi. Si Itod. Ah! Ah! Saan siya? Droro. Bika. Kill na ako, baby. Ah, sige na, go na tayo. Lead game na ako. Yeah. Thumbs up. Thank you, baby. Wakwam. Nice kaya ng play natin, ah. Nice ato, no?
Uy, late na ka ba? Ha ha ha. Unsa oras? 1:40? 1:50? È la moglie di Cappuccino Assassino e ama la musica la 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 la, la sua passione è il Late na ballino po. lololo.